Alright, kaya ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay swab, o mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kayukan, ug mutugad kini sa hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Memorize na niyo na? Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslanan kini alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong pagbulingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang himutan. Sa magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw, na sa hustong pumaagi magapanudlo sa pulong. Aron mapresentar imong pagbulingon, present yourself approved unto God, as God's approved. A workman that needs not to be ashamed, rightly dividing or accurately handling the word. So muna siyang purpose, no? That God, if He finds you approved, dili nimo problema ang pagpangita og trabaho. Siya ay mabutang sa imo ang asa kanyang butang. So it's just like placement agency nga kung PISDA accredited ka na, approved ka na sa ilang standard, then sila na bahala mo butang sa imo o asa ka lang butang. Okay, so di ato kinala pag problemahon ang ministry. Atong trabaho lang is to become God's approved. Muna atong trabaho. Alright, so let's prepare ourselves at the pagtuon karon, and if necessary gamiton nato ang 1 John 9. And after niya na ato ta sa tuang opening prayer, then padayon ta sa itong pagtuon sa history sa tuang nauna or first Adam, o tanawon po nato itong history sa second Adam. And we will be studying the 51 things after niya. Alright, so let us pray in silence and pray. Gracious Heavenly Father, thank you for this opportunity, and salamat naman tungod kay naimo kini available karon sa Montagon. Bisan tinuod naman nga ang computer medyo dili maayo ang iyang start, but somehow Father, it's a reminder that we have to change or reconfigure the computer man aron nga mamahimo na usab kini nga ready sa mga bulaton. Bisan pa man Lord, salamatan ka namo karon sa Montagon tungod sa imong protection sa matag usa sa nangaging ang kagabiwa naman ug sa dungag ng kinabuhi karon sa Montagon. Pray Father, ikaw magbantay kay Froilan karon nga tuwa sa Davao, ug protektahan nimo amahan ang ilang mga tao kung isang sa pangan nga usab sa ilang pagduwa, maanda mo ta amahan ang ilang mga lawas, ug dili sila amahan madaos sa ilang buluhaton karon. Sabod amahan, protektahan nimo si Froilan, knowing na kung ikaw amahan nakakita ninyo from eternity past, na kining nga bata will become part sa solution of the angelic context. Kita nimo amahan nga sa unsang pamaagi, imo kini amahan nga i-preserve ang kinabuhi. Nga pamanamahan, di na mo ka na manigar nga ikaw may mong ibalo sa tanan, o sa among gitugyan naman ng ang ilang kinabuhi, labi na yung mga kabataan naman nga nalit ang panimalay. Tugyan ang mga mahal ang ilang mga kinabuhi diha kanimo, o ganaw pa mahal nga sa wisdom nga imong ginhatag kanamo sa matag adlaw, mag-guide namo sila ngadto sa tinuod nga pamaagi o tinuod nga hinungdan sa ilang kinabuhi. Ug usa pa mahal nahimo silang sulbad or apil sa mga sulbad sa pakig-away batok sa tanan diha kanimo. Bisa mamanaman karon sa Montagon, naot pa nga kami nga mga adults karon, akong asawa ug ako, ug uban pa man nga napaminaw niini live karon sa Montagon. Gamiton nimo kami amahan aron sa pagbuhat nga na pag-guide niini mga kabataan, pinaagi sa pag-transform usab nimo sa among mga kinabuhi aron mapasa na mo kini nga sa mga kabataan. Ibalik na mo kini. Salamat mo pag-guide karon, tuloy kami pinaagi sa bulan ng Espiritu, tungod kay siya lamang amahan ang tinuod nga magtutudlo, ug kami amahan ang
diatasan nimo nga kini nga mga kamaturan nimo namo parte sa kinabuhi ug ma-apply namo sa among tagsa sa kinabuhi usab. Salamat po dai sa ngalan sa Kristo. Amen. So reminder before kita mo adto sa tuang offering karon, ang April 16, 17, and 18 still go ang atuang schedule, and by next week magsugod na sa atuang plug-in, and especially sa atong radio program nga Monday, Wednesday, and Thursday and Friday recorded na siya. However, ang atuang Martes o Webes is live 2 to 3 o'clock sa hapon. So, however, things happen yan ang mga adlaw, Tuesday o Martes o Webes ang schedule sa live broadcast ito, and Saturday, no? So, we will consume that 6-day program, and if necessary on Sunday atong kwaon sa hapon if necessary, no? We need to have a break also. So from maybe this week and on, mahimo nang stable or ma-organize na sa mga time. However, things na kinahanglan, we have to remember nga we have schedules, and Martes ug Webes is the time, and then recorded naman ang Lunes, Martes, Lunes, Miyerkules ug Biyernes. So dito na sa radio ang Miyerkules naapod tayo schedule sa online study kauban sa Dalaro Miyerkules ug Sabado. Miyerkules sa buntag alas 6:30 hangtod sa alas 8:30, o Sabado sa buntag alas 6:30 hangtod sa alas 8:30. Okay, so muna siya itong mga schedules, and umura na for the moment, right? So let's pray para sa coming seminar, and atong promotion ni Ana from next week until moabot ang day, and we will pray for the finances for that purpose, and we know that God has provided. 16, 17, 18. Okay, Merkulis, Martes, Merkulis o Webes. Martes, Merkulis, Webes. So that not with time sila sila makauli sa Biyernes sa buntag, sa paway pa sila o asa sila mangagi, and then they can do their work on Sundays also. Right, so let us come to our offering. And again, this is a ministry of God, and anybody who will come and be part in a ministry, although they have responsibility, but this is an opportunity for be used by God as an instrument, a vessel of His blessing. How can you be a blessing once again, or part to become a vessel in a ministry? Okay, I realize na nalimtan na ninyo ang inyong mga dating ang hibalaan na pumagi, and we have to be reminded that anything undesignated, unexpected finances na moabot sa inyo, undesignated, unexpected, forward sa ito ang mga offerings. It is not ours, it's not yours. However, kung doon na kay need and you prayed for that, kung doon na may moabot ng mga undesignated, it's for you, no? Ang atong mga ministries nga running karon, up and running, and will be on later on, ang hospital ug ang actually open na sa ato ang prisuhan, no? Open na sa tuwa. I have no available teacher to do that, and I am not yet available for the moment, so it's not time. However, no, ang open na to karon ug ang running na is the radio program, radio ministry, o nga to ang online ministry din o nga to ang usab nga barracks, no, police station. Gitagaan tag kanabang opportunity nga makatudlo sila. So we will make use and pray for that, and anything we will need of any money. Now later on, no, and from now on, pray also for the radio station that will come on the next 3 years. I don't know.
Unsa na atong buhaton karon is to prepare sa mga gamit if it is available na franchise, and we're on air after ana. Any room is dili man sa kinahanglan as long as ang room himuon lang siya og soundproof, wala siya samok sa gawas nga side, we can use any room. Okay, in fact ako ang plano niya na is that we will make a cubicle na pwede ra siya i-dismantle kung mamalhin ta. Isa na sa kabak bisag ipansag na to diya, pero ato siyang hindi lang sa mag-aircon siguro niya na, but akong i-purpose niya na is that mabox siya, kana siya nga box is itawag na to soundproof, nga by the time nga musulod ka diya walay saba, and then kung sakaling mamalhin tag na yung lugar, hindi man niya ito ang lugar pwede rin ito i-dismantle, pang plug in na po na inig-abot dito sa time o gasa na sa po mabalhin. Right? So let's pray for that. Okay, kay yan ato laging ginatanaw din is that God has provided para sa tua dire because He has a purpose. And if you realize say hinay nga pamagi, people are coming, maybe dili man gid mo mausab dayon lang mind, but as they go along, I don't know, okay, makita nila sa ato ang kinabuhi. God provided, ministries going on, and dili lang na mao, we are somehow living the truth na ato ang kinabuhi. They will be attracted, sutiyan ta mo. Labi na nga managpo na ni ato mga kabataan. Okay? They will be attracted. They will see how did they do that? Usay naa sa ilaha. Naa sila ilahang nasabtan nga wala siguro sa ato. How is it na ilahang mga bata? How is it na ilahang mga panunduan has been growing? Katong mga nagapaminaw sa mga doctrine nga itong ginatudlo. Dili popular, dili siya something nga madunggan bisan asa. But somehow ang nagapaminaw will come to a point nga makapangutana sila sa paglingon, anong naa sila ni kalibutan? Makahatag itubag ganong naa sila ni kalibutan. Okay? And wa mo problema sa kadaghanon nato. Dili na nato problema. Nakuha lang is that kita ba nga naa diri karon ni nga panimalay as trying to live out ini nga mga kamatuoran. Trying, okay? Because dili ni siya nato nature. We are trying to live out. Okay? We are practicing this life. Dili ni nato nature. Diya sa old man. But there is a new man. This is something to be a nature that is ongoing, developing. Okay? Trying to remove the old man and applying the new man. Di na ito na sa kinahanglan ikuan nga wala ingon ani man ko ano masipyat pa man ko. Once na doon ang sipyat, see to it na dili nimo siya palampason. Anything musulod sa mind, sa baba, magawa sa baba, or mabuhat nimo physically. Okay? Guilt is guilt, and God will not kanabang dili niya mapasaylo ang ato ang guilt just being guilty. We are guilty when we are living in the old man already, living outside the sphere of the spirit. We are guilty already. So di nga ito na kinahanglan nilakan. We simply get back and think about ngano niabot ka anak nga sphere, ngano niabot ka sa sphere sa old man, sa flesh. Unsay atong nabuhat, unsay ni hitabo nga sitwasyon. When the time nga mo mahimong kanabang namasanay na kay nga butang, it will be kanabang pas-pas na ang process. Okay? So di na to kalimtan anything na nagahitabo. So muna itong hangyo sa mga bata, let's help one another growing to become exactly like Jesus Christ. Dili man siya something nga kanabang one-on-one, kaya kaya man gid nato mo kinabuhi sabay. Okay? Pero kung dili sila makigsabay sa ato, somehow bisan kita ng mga adults bagsak. Okay? But I believe Froilan is growing there. And yun is, hinahinay na po siya nga musabay sa ato. Di pa lang din niya masabtan kung kinsa siya, o unsa siya, o unsa ni klase ng pamilya na atin. Okay? Siguro wala niya nasabtan. Okay? He is dreaming of, she is dreaming. Si Eunice naga-dream siya of a family
that I don't know sa klaseng family ang iyang ginapangita. A fantastic fantasy type of family. Siguro from now on, no, I mean this summer I've been praying, Lord, tagay ko time to sit down and think about. God has already provided me a time to sit down and think about ini nga mabutan. But ako lang siguro ang wala nag claim niya na provision sa aton Dios. From now on, no, I need a time to think about ini nga mabutan nga mas nga mabuhatan sila programa that they will sit down, sila po mga bata mo sit down sila, musulat sila unsa ang gusto nila nga klase sa family. Kung naa sila ana nga pamilya, unsay gusto nila nga buhaton sulod niya nga family. And somehow we will assess them sa ilang thinking pinaagi sa writing, or maybe i-assess nato sila pinaagi sa ilang istorya. They have to self-talk. Tudluan nato sila how to do this self-talk. Makikistorya sa kaugalingon. I have learned how to do that at age 8 years old sa una. 8. Pakikistorya sa kaugalingon. And I don't know, I mean, kana bang nakasugod ko istorya sa akong kaugalingon? Kaya sa una, sanay naman saan na sa pagkabata pa. Nagaduwa-duwa ka. Ay, kung ginawa ka nag-istorya. Walang mo nabantayan na nag-istorya ka. Nag-ahli siya, daligid siya. Kisa na yung nag-istorya niya. Huwag mo nag-istorya, ikaw na. Ikaw ang nagbuhat sa imong senaryo. You're reasoning out everything na nitabo sa imong duwa. Now, let's make it kanabang gitawag na to valuable. Puslano na. Right? Let's talk. Istorya na itong pagbulingan. Mas may plano sa kinabuhi. Are you willing to become part sa solution? Kabaw ba ka nga dunay away and somehow sa iyo mga kabataan dili sa atong panimalay? I don't think na wa mo kabaw ni ana. Wa ko nagkuwang, imong mama wa nagkuwang, wa mi nagkuwang to tell and talk about the angelic conflict. Satan and God. Satan nagrebuild siya against sa Dios. Nakig-away siya against sa Dios. Wala man ta nagkuwang niya. But somehow para sa ila it's just way beyond. Okay? Sige lang. Okay? Froilan understand. Likim nakadungog. Si Eunice is going to understanding. Okay? Problema lang kay mo lagi na ang imagination is way beyond universe pod. Gasa kanila sa iyang term pa sa kuwang inahan asan pinuha na imong rahuna karon adto. Okay? But anyway, muna siya ang dagan din. Okay? Muna siya ang dagan din. And it's challenging. It's challenging. We are not do not say another opportunity to apply truth regarding how to discipline children in a Christian home environment. And what is a Christian home environment? Doon na siya misturyahan ng summer. We will have a special program para niya na. Not on air, by the way. Not recorded on air, by the way. We will talk about ini nga mga butang sa ato alam sa sulod sa pamilya. Every time doon na tayo lamisa, mga unta, let's talk about ini nga mga butang. Okay? You will take time, an hour, 45 minutes, sitting down, eating, talking about ini nga mga kamaturan. Okay? Kung na may time siya ni sa magkaangkaw nga mag-anaana sa lamisa nga halos taga-diri na lang ang lamisa o ang plato. Okay? Just make use of that time. Okay? Pero please, ang inyong mga mind must be aware na nag-iisgot sa kamaturan. Nag-iisgot sa mga kamaturan. Right? So, let's go back to our finances and let's go sa ato ang study karon nga kabuntagon. It's a very good start, by the way. Wa mo kita og religious na family. Sa atong finances, Lord, we thank you for once again for all that you have provided. And yes, Father, even my wife nakabantay sa amahan that if money comes in, simply gets out. You provided everything. Wala ka nagkuwang amahan. Usahay mabati pag inamo nga sobra siya. But we know, Father, kung nagsubra man because you have provided already,
in advance kung sa among gamiton in the next days to come. And you know, Father, exactly yung sa among kinahanglan from eternity past. What are the things nga among pagkabuhaton, Father, is that we should be clean before you, living in spirituality, in the realm of the Spirit, functioning under the influence of the Holy Spirit in the new man. Mura na mo amahan ang buhaton, and we will do every truth na mo nasabtan, natunan, unibalan, and we simply have an interest of that word, so that we can grow more and more like Jesus Christ every day. And we know, Father, that this family is used in gamit naman to bless other families also in a way nga nibalaan mo ama na how. Amo alam mga amahan is that we should be prepared in any opportunities nga mong gi-open alang kanamo. We thank you for that, Father. In Christ's name. Amen. Wala mo kita og family nga religious. Gamay pa kayo siya ni sa atong time that we have been religious. Si Froilan, gamay pa po atong time to understand what is a religious family. Pero we are trying to live right now, trying to apply the truth regarding Christian home environment, an environment under freedom, living according to freedom. Right now, si Liki mula diri sa ato, asa siya. So, asa dito nagduwa o computer. Si Eunice, sa pila kang minuto gikan karon, maybe muawa sa siyang lamisa o mulakaw dito sa iyang barkada. Habang nagklas, si Froilan is free, that even Sunday, asa siya. So, asa siya ang Saturday. I tell you what is a religious family. If I am a religious man, imong mama is a religious woman, so we are religious parents, kung sa man ang denomination nata, I tell you, on Sunday, you have to wear good dress. And, okay, kinahanglan ka magsihina o gwapo. And then, nindot. Okay, kami po, nindot. And we should be in that church environment, sitting down, okay, waiting for members to come, because I am the pastor, of course. And Froilan, dili ka pwede mo adto sa imong soccer tungod kay Sunday og magsimba ta. Eunice, now dili ka pwede mo laang sa imong barkada kay Sunday karon magsimba ta. Whether you like it or not, lingkod mo diha kay magsimba ta. Okay? Wala freedom. But you're giving an opportunity to think about nganong nagalingkod sa diri every Sunday. To think about nganong dunay study bisag dili Sunday. Nganong man may panahon sa kaon kinahanglan mag-istorya si Papa regarding sa matura. Nganong man nga every time na dunay mga sipyat kinahanglan i-remind over and over again. Nganong si Mama magbadlong sa inyo? Nganong kinahanglan mo tudloan sa mga trabaho sa balay? Ngano man? Tungod kay doon na mo'y purpose inyong kalibutan. And dili na mo maalaw. Okay? Nga among kaugalingon, paninglan mi sa Ginoo kung giyon sa tamo pagpadako. Kung giyon sa namo mo pagpadako. Kami nga mga ginikanan ninyo. Nga wa man lang gid gani mi nakahisgot regarding angelic concept. Wa man lang gid mi nakahisgot regarding Adam. Kinsa ta din kang Adam. Wa lang mi nakahisgot about Jesus Christ and who you are in Jesus Christ. Wa man lang gani mi nakahisgot regarding the gospel. Nagkuwang mata sa gospel? I tell you. I don't know, no? Pero gipugos ba mo aron sa pagtuo ninyo? Wala. We remind over and over and over again. And right now, we are praying na ma-master na namo ang pag-develop, no? Of discipline sa inyo. Somehow. Matugod na ta kay likin niya ito. Sugda na po dato si Rizzo. And for the last time, sikya paganikan ha, kugay
humanon. Pero mo lagi na discipline. Okay? Because the old man is lisod kay siya pasyon. Okay? Lisod kay siya pasyon kung walay kamaturan. The only way to mortify the old man, yun pa diya sa Philippians, Colossians, mortify, put to death. Okay. Patyan ninyo inyong karahang pagkatao. Is pinagi sa kamaturan. Wala lain. And if you don't know the old man, you will not, dili ka kay baon sa ang pagpatay sa old man. Daghang pamaagi sa pagpatay sa baka, daghang pamaagi sa pagpatay sa pato. Pero kung di ka kay baon sa ang pagpatay din sakto, di ka kapatay sa pato din dali. Sa baka, kung gulgulo ng mong liog, masungudan sa baka. Pero mamatay magyapon, di ba? Pero ang old man, hindi ka kay baon sa ang imo pagpatay sa tinuod o insakto nga pamagi, di yun mamatay ang old man. Walay daghang pamaagi, isara. Okay? Put to death. And how to do that? No. Kaya ito may balan last time? Basta may kinato may balan. No. K-N-O-W. Muna siya. K-N-O-W. Kung di mo agi ako, one word marker. Pero muna siya ang first step. No. Gusto ka nito kong giingon? Usahan ni mo nga mapatay ni mo ang old man? Truth. Kamaturan. And you will not know truth when you don't study the truth. Second text na siya. Palim pupunta na usa. Online ba ta? Offline ba ta? O sinitabo nato? Sa ato ang computer. So the term is no. To kill the old man, to put to death the old man, mapatay ba din mo siya experientially? Kana bang mawala na ba din siya eradicated? The answer is no. Dili. Okay. Dili yun. Pero mo ni siya, mapatay din mo siya by simply know the truth. Kung sa may kinala ng musabtan that he is pronounced dead already. Ipatay na siya sa Diyos. The next thing you will do is to recount, count. And when you count, there is faith. Kung isipon nimo ang kabutang na tinuod, you apply faith in that. Do you know something? Yes, knowing something, makabenepisyo ba siya sa tao? Kung nakibaw ka usa ka butang, makabenepisyo ba siya sa imo? Now, unless tuuhan nimo. Okay? Nakakita kag cake. And just simply seeing the cake, nakabenepisyo ba siya sa imo? No. So, you're aware about the cake, di ba? Pero dili siya makabenepisyo sa imo unless kauno nimo ang cake. And you will see the taste the lasa, lami, okay? Kung tunlo nimo, then it will become part of your system, okay? And as a result, you'll develop later on muscle strength. Kaya kung wakay kaon, maluya man ka, ha? And that is the truth. Muna siya ang naasa atuwa, muna siya ang kamatuoran. Now, why kamatuoran ang usa ka tao? Magluya gid siya. Dili siya luya sa lawas. So, luya iyahang spiritual life. And as a result, the next thing you will do, okay, is to have problems outside the soul gets into the soul, and that's stress. Okay?
any life circumstances gets into the soul, good or bad, ha? O gitawag na to kanabang good when you acknowledge nga ang nahitabo is God's circumstances nga gi-allow nimo, and when you face that, either good or bad, you will learn how to become contented. There is no stress in that. Okay? Remember nga ang contentment is the level 0. Muna siya ang contentment. Nadi na. This is negative 10. The world considers it to be bad. Okay? And there is positive 10. The world considers to be happy. Contentment, however, again, is on the level 0. Good or bad? Kung good, plus 10. Ito na ito, pinaka-good na yun na. The bad, negative. Bad, dili lisod sa tao na naon tungod kay mingon sila stressful na sa dayon kung bad. However, good is also stressful. The word stress, no, is actually when you pull out something diya sa 0 level. Okay? Kung birahon nimo something from 0 level is stress. Think of it as good or bad. Think of it as guma. Okay? Contentment is in the 0 level, not happy, not sad. Muna siya ang contentment. But there is joy in contentment. Okay? As I've said, it's the third dimension, happiness. The gitawag na ni RB theme og plus H. Okay? Divine happiness or absolute happiness, and we call that joy as the fruit of the Spirit. You cannot develop joy when you don't understand contentment. Contentment is either bad or good, may tabo sa imong kinabuhi, you remain content. Okay? Any plus 1, bisag plus 1 na lang, it's a stress already. And the more you pull out away from that level 0, the greater later on, pag once nga mawala na, bam. And by the way, do you realize nga kung doon na kay buhi, ana kay birahon nga something gikan sa 0 kalayo, guma, inigbuhi ba nimo mo stop na sa diretso sa 0? It will go back dito spikas, lampas, and it's negative. When you pull out negative, okay, the next thing you can do is to search out happiness. Okay? This is just an illustration, but physics gives us very clear example. Kanisha is an absolute type. Okay? Yeah? Searching for good, going bad. When you go bad, you search for good. And it's going over and over and over again. Okay? You're thinking, that once ka magbad ka, you go for good. And then you're good, next thing you will do, next thing you will know, balik na po ka sa bad. And you go over and over again. Wala kay itawag na to rest. That's contentment. Okay? Wala kay rest. No, dili siya mao. You can sit down and think, but you cannot be resting.
When you have resting, you are content. When you say rest, is this. Okay? Any circumstances, you say, resting in Him. Lord, okay? Anything na nagaytabo karon, I'm resting there sa Imong. That's contentment. Another word for rest, okay, is contentment. You stay in that level 0. Good or bad. And somehow from early age ato ang Christian life, kinahanglan ta mo lingkod. Para sa uban nga mga master na, even in when they are going on ilang life, they can recover kanabang perfectly, automatically. Somehow murag move sila towards positive 0 because they're very happy. They get back to level 0. Practice. So that when you realize nga dunay bayranan and you have no money, so asa na ko ni? Asa na ako ibayad ini? Asa na ko magbayad ini? And somehow doon na kay plus, na kay kwartadaan, wa kay bayranan. Pwede gyapon ka mag-create stress sa imong kinabuhi. Usa ko'y gastuhon nimo. That is old man. Okay? That is old man. He cannot stay into that 0 condition, contentment. But when you are living in the new man, you will learn how to be content. Circumstances had come, you pray, He provides. However, kinahanglan siguraduhan nimo nga ang imo abang gi-pray is in line with His plan or not. Kaya kung dili siya nakalinyada sa iyang plano, no matter how much you pray, God will not provide. Oh, dunay nahitabo nga provision, but it is not from God. Maybe it's because you work so hard and you have yours as a result. But it's not God's provision. Okay? Muna siya ng mabutang. But again, by God's grace, He allows you to stay longer sa imong kinabuhi. Thinking, or some, dili man yung nga thinking, basig, gunaw na itong Diyos nga, basin sa diay. No, He knows it from eternity past that, yes, either mahimo kang exactly like Jesus Christ, or no. But His grace allows you to move farther sa imong spiritual life or sa imong physical life. Okay? That God knows nga iya kang gitagaan og tanang opportunity ini nga mabutang. And whether or not mahimo kang successful sa imong spiritual life or not, okay, it's your choice. God gave you a chance. Every one of us tagaan ta niya chance. Isa na. 30 minutes naman lang. Anyway. Kanya pa. Alright, so muna siya ato ang ginatanaw din eh. We are not seeking for earthly pleasure. Can we be happy? Yes. But that happiness is a result of the joy from within. Okay? Hindi man sa pwede mulakaw diya sa gawas and lahi na siya. Joy first. Ang happiness is temporal. Joy is also temporal. However, joy is kanabang itawag nato dili siya
naka-base kung unsang naani mo or wala nimo. Ang happiness is based on unsay naani mo. Kung mawad-an ka, di na ka happy. But joy remains. Okay? Wala siya nakabase kung unsay naa o unsay wala. Contentment. Okay? Without contentment, there is no joy. Okay? And if there is joy, contentment must be learned first. Yung pa ni Apostle Pablo, whether in abundance or in distress, I have learned to become content. Contentment is something to be learned. Hindi siya something produced by the Holy Spirit directly sa imo. You have to learn that. You have to know that God is in control, number one. Muna siyang gitawag na ito nga I believe it's number 6 sa gitawag na ito nga problem solving device. The problem solving device o katong gitawag na ito Operation Cry. Number 2 is filled not filling with but filled in the sphere of the Spirit. Number 2 number 3 gitawag na ito kanabang gitawag na ito forget the term no kaning gitawag na ito ganing filling in the sphere of the Spirit. Number 2 and number 3 is Christian methods, basic methods of operation. 4 is resting. Kuan man yung gauge man na. Wata na gauge ko gauge. It's 10 problem solving devices. But anyway, it's one of those problem solving device, resting. Okay? You acknowledge that God is in control, number 1. Number 2 is that imong i-claim ang pertinent promise, and thereby you can gain control over the situation. And number 4, maka-develop ka o gitawag na to resting. I forgot the term na ginagamit ni RBCM. It's RBCM teaching, by the way, and i-develop siya later on ni Dr. Jem. Okay? But that's resting. Ang ginatanaw diha na fail ni RBCM ang good nga nagahitabo. When you're living in the old man, good mura na yung ginapangita, the pleasure, but the prevention of pain wala niya nabantayan. Remember, when you're living in the old man, everything good will have its negative also later on. Kaya naman, we are going towards perversion. Itawag nato na siya nga kung naata sa good, we are searching for the good, pero wata kabantay nga ang result niya na is bad. When we are in a bad situation, we are searching for good. And again, it's a cyclic process. Mubalik-balik rata sa good or bad na situation. Good or bad na situation. Going good, then bad. Good, bad. We are not into a resting position. Wala. In the old man, there is no such thing as resting position. Wala resting. Wala resting nila. And contentment is not part of the old man. That's why wala resting. No unbeliever has contentment, and thereby wala resting. Resting and contentment is equivalent, equal na sila.
Contentment and resting is equal. Okay? Resting and contentment is equal. As a result, there will be joy. An unbeliever can be happy. A believer can be happy. An unbeliever can be sad. A believer can be sad. But unbeliever cannot experience joy. Believer can experience joy. Mura na siya nakalahi sa ato. Problem is how, and the only answer is contentment. Are you contented with anything you have? Are you contented with anything you don't have? Are you contented with something na naa sa imuha will be lost? Are you contented with something na wala sa imuha, muabot sa imo? Those are circumstances nga you cannot think about nga ang naa sa imuha mawala. And how about kung wala sa imuha muabot? Okay? You don't expect, you're expecting unya ni abot. You're expecting it to, nga imong ginahandog and then ni abot. Okay? And then ni abot siya. On earthly plane, you can experience joy. But that joy, okay? Sige, Kim. So, muna eh. Dali, Kim. Muna sa itong inatanaw din eh. No? That we cannot mortify or put to death the old man unless there is no truth in it. O wala tayo niya balaan ng kumaturan about niya. If we don't understand nga namatay na, what kay bao nga namatay na ang old man as God pronounced him dead, we cannot count the old man dead. And if we don't know nga doon na tayo new man inside of us, we cannot reckon new man alive. And if we don't know how to live in that new man, we cannot yield ourselves to God. Muna siyang Operation Christ. Muna sa ato na last time. Right now, padayon na to pagtuon ang atong history sa first Adam, so that may istorya na to usab ang history sa ikaduhang Adan. So giunsa sa atong Dios pagsulbad ang atoang gitawag nga pagkahimutang dinha sa sala. Giunsa sa Dios pagsulbad ang atoang Adam's original atoang Adamic nature. O giunsa sa Dios pagsulbad ang atoang mga sala. Mo ni siya. All of these are answered by God because of the cross. Mura na itubag sa atong Dios. The cross, tungod sa pagpalansang sa atong Dios dito sa cross, gihukman niya ang sala. Wala niya gipasaylo, gihukman niya. Once nga nahukman na niya, kitang nga mga gipanganak nga makasasala, mapasaylo sa atong Dios. Tungod kay ang sala nahukman na. So wala na connection ang sala sa atua believers. Okay? Tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Tanan nga ato napanunod gikan kang Adam sa naunang Adan, nakadawat na niya na sa mga pagkapaingnan ang pagpalansan sa cross. Romans 6:6 nakita nato nasayod na kita sa atong karaang pagkatao na palansang na kauban ni Kristo dito sa cross, aron nga ang lawas nga makasala nahimong dili napuslanon. Idle. Okay? Aron sukad karon dili na kita magpaulipon pa sa sala. Di na kita magpaulipon pa sa sala.
Kung gipasaylo pa unta sa Dios ang atong makasala nga kinaiyahan, then wala natin makasala ang kinaiyahan. Okay? Pero ang tubag wala lagi niya gipasaylo, muna ang duna patay makasala ang kinaiyahan. O kana siya nga makasala ang kinaiyahan, kinahanglan pagyapon na nga ilisan sa atong Dios. Ang 1 Corinthians chapter 15 verse 44, ang atong lawas nga yutan-on apan kun banhawo na kini mahimong langit nun. Tungod kay kun may yutan-on man nga lawas, may langit nun usab nga lawas. Busa tungod niya na makaingon kita nga atong lawas wala kini gipa saylo sa atong Dios. Wala ni gipa saylo ang flesh. The soul, the person inside that flesh is already forgiven the moment of faith alone in Christ alone. Okay? Forgiven sa siyang past. Kini. Ang iyang lahi silang duha. Remember that lahi ato lahi ang pakigrelasyon sa atong Dios sa tao diya sa sulod sa lawas, ug lahi pod ang iyang tan-aw niya ng lawas niya ang kinabuhi karon. Tungod niya ang lawas nagsulod ang sala. Okay? Kinahanglan naman diya ang ang old sin nature. Ug tungod sa old sin nature, dili pwede. Ug tungod bitaw ana ang failure to understand nga ang separate gid ang tao na tinuod diya sa sulod sa lawas ug ang lawas mismo. Pero tungod sa failure of understanding niya na daghang mga tao nagato nga once ka naluwas ka apil imong lawas. Muna ang maingon sila nga wala kay makasala ang kinaiyahan. Kaya kung manapa kay makasala ang kinaiyahan, makasala ka, di may impyerno pa ka. Muna tanggalon nila ang sala diya sa imuha. Apil sa imong lawas. Dili pwede. Ang concept sa old man of sa new man is not that gitawag nga to popular sa kadaghanan mga nagatulo sa pulo. And we're still learning more. Maybe there is more na kinahanglan pa nato masabtan. But for now, able na tayo maka-forward. Somehow they have understanding ang soul ug ang lawas lahi. But somehow they are trying to equate both. Dili gid sila pareha. Lahi gid sila duha. Ang lawas malasa, ang kalag dili malasa. Buotan asa man ka sa duha. Ang lahi ang dili sa atong Dios sa lawas o sa kalag. Ang kalag nga luwas na. Ang lawas wala. Wa gini siya pantuan. Malasa gini siya or ilisan sa atong Dios. Bilisan sa atong Diyos. Na ato mga so kinahanglan ka sa lawas dili sa dili gitaglaan ko ang lawas sa soul. Remember this, hantod nga napatay ni kalibutan ang atong lawas is also important. But we have to focus more on the soul because the soul lives forever. Kung unsay naada sa soul, if the soul commands so, the body can musunod siya. Wala siya mabuhat. However, para sa mga unbelievers, the body commands, so the soul follows. And we are intrinsically neutral souls. Kung neutral ta, then we have to think about asa man ta karon magpailaw. The spirit, the flesh. Our choice. Okay? But most often believers are living in carnality by default. Nga naman, failure to understand Operation Christ. The only way to produce divine production is through Operation Christ.
blessing in time and rewards in eternity can only happen when Operation Cry is understood, or applied. And rewards in eternity. Gold, silver, precious stones can be acquired through Operation Cry. The connection, organically, the oneness is here. Muna siya. This is the believer. This is the opportunity. Every opportunity can result blessing in time and rewards in eternity. Okay? Any opportunity, it's either gitawag na to an opportunity is equivalent to gitawag na to life circumstances, right? Right? Now, dili siya gitawag na to connected sa Holy Spirit, gitawag na to nag oneness, believer plus the Holy Spirit function. Kung wala siya Operation Cry, di kaning word nga plus 3 is actually the Operation Cry. Wala kay pamaagi aron makonect ka sa Holy Spirit when you don't know the fourth step of Operation Cry. Pero kung wala pa ang fourth step, kanang gitawag na to nga tulo diha, kung tanggalon nimo na, hindi na siya may tabo. Now, ako ipasabot sa imo. Maybe siguro next time na may nag-chat sa to nahuman na ba daw ang klase, dili may maka-open. Wala man. Di ba Ryan? Di ba nag-demonstration ta? Okay? And maybe next week, hindi mo na to usap. Okay? Hindi mo na to usap. Nga ang oneness is something nga kung nag-yield ka sa Holy Spirit, mahimo kang isa sa Holy Spirit. Kisay maglihok, ikaw. Pero i-convert na siya sa atong Diyos nga divine good because of the Holy Spirit's involvement, influence. Blessing in time and rewards in eternity can be converted by God into blessing in time and rewards in eternity, divine good. Kung ang Holy Spirit is there, kung yielded ka sa iya. It's not the Holy Spirit doing, you are doing through the influence of the Holy Spirit. Pero ang life circumstances or any opportunity outside Holy Spirit nga yieldedness, it's said to be gitawag na to sin nature production or carnal production. Opportunity comes, walay blessing in time and rewards in eternity. Why? Carnal. Is it good? Yes, it's good, but cannot be converted good, divine good. The Holy Spirit is not the believer is not organically connected with the Holy Spirit. Carnal. So walay blessing in time and rewards in eternity. Tumingin ka, Operation Cry without application, it's true. But I tell you, you cannot you cannot apply Operation Cry without application. Operation Cry is always there because application is everywhere. Hindi mo pwede manigate ang Operation Cry tungkol kay mga may life situation ron. So, hindi na sa mag-Operation Cry. Hindi na siya may tabo. Any moment sa yung waking hours. Ano na yung waking hours? Kaya kung matulog ka, wag mo din tayo labot, anak.
When you are sleeping, you are not aware of anything. Ang imong self-consciousness is not there. So what ilabot na. But any moment sa imong waking hours, Operation Cry must be there. Okay? Now, you have Operation Cry, but you don't know the truth. Operation Cry became useless. Once nga dunay supposed to be life situation and truth must be applied, supposed to be anang life situation, but you don't have it. Now, for example, you understand Operation Cry right now. Ako na siya expand kamay. Pero wala ka nagpadayon ng tuon. So, imo nasabtan lang Operation Cry lang. But you don't know any other truth regarding spiritual life. Now time comes, life situation happens. Without truth, you cannot function under the influence of the Holy Spirit. You know how to yield to the Holy Spirit? Yes, the Holy Spirit cannot influence the believer. Why? No truth. Kung walay kamaturan, walay ma-influence ang Holy Spirit sa imo. Kung walang influence ang Holy Spirit sa imo, yielded ka, okay? But the next thing you will do is do the old man. And by default, you step out of spirituality. Because you don't know the truth. Muna ang nakalisod din ha. Operation Cry is the means whereby every good works can be converted into divine good. But Operation Cry will become useless when truth is not learned and decided to be loaded dito sa launching pad. Muna gitawag na to transformation process. Muna gitawag na to put off the old man and put on the new man. When you don't know wala ang nakay old man, then you cannot put off the old man. When you don't know nga napakay old man, then you cannot mortify the old man. Right? Sa net siguro ni. Oh, sa net din siguro na. Kung nawala din bitaw ka, 9 minutes na lang po. Atong recording. Okay, so 3 minutes or 7 minutes. Gamay na lang. Okay? Gamay na lang yun. So muna sa atong kinalang masabtan. Nga ang Operation Cry is the only way nga mahimo kang organically connected sa Holy Spirit. Okay? And quenching the Holy Spirit is simply stepping out of spirituality, organically connected to the flesh. Now, let's move on further. Kung doon ang life situation, kunya supposed to be and truth is to be applied, but you don't have the truth, even functioning in Operation Cry, okay, and you need to apply truth on a life situation that you don't have, it's basically quenching the Holy Spirit. Nga naman, huwag mo kailangan i-apply, but to use the old man. When you apply the old man principle, Holy Spirit is quenched. Huwag pa kayo gibuhat. Huwag pa kayo gibuhat. It's not sin, just the principle. Okay? Tungod lang sa principle nga imong natun-an kaniadto. Tungod lang sa principle nga imong natun-an kaniadto. Maybe principle like na-consider nimo nga tinuod nga kung lakangan ka, mugamay ka, gamayon ka, baliki ko, hindi ra kayo. Huwag makihibot na sala ba din na? Sala man, diba? But you think about nga kung lakadan ka, hindi na ka matubo, that's all my thinking. And then you said, baliki ko. Okay?
You simply quench the Holy Spirit. Do you know? No. Nga na mo na-quench ang Holy Spirit? No. Does your conscience tell you? Muna yung mga question last time, di ba? Nag-ingon ba ka, nag-ingon ba yung conscience? Nasala pa yung ibuhat? No. But that easy, wala na ka sa Holy Spirit. Wala na ka naka-yield sa Holy Spirit. That's sin of ignorance. Okay? You don't know the truth, and thereby you cannot apply the truth. But the conscience, wala siya nag-bother sa imo. Di po na nimo ma-confess. Okay? Di po na nimo ma-confess. Thereby later on, kung doon na kayo i-confess, ma-appeal to siya offense. Pero ang consideration nato is that from that moment on, you are living in carnality. Unless you apply Operation Rebound and Operation Cry again. Muna siya anak ka pas-pas, no? Ang pagbalin-balin sa usa ka baby believer sayang carnality of spirituality pas-pas kung nakasabot siya Operation Cry. However, kung wala sa kabalaw Operation Cry, wala siya balin-balin, nagpabilin siya din. Immature baby believer. Katong isa kay kuan man mature na believer. Pero kung baby pa na, mo pa na. Ang rebound technique dili maka-take care sa imong spirituality. Rebound technique only gives you blessing, only gives you cleansing and forgiveness. Right? So daghan pa kayo og hinay kayo ang imong tingog lagi kay buwa man mi nagtuo nga broadcasting ini kay ang amo ang internet siguro putol-putol lang pod, no? So sige lang, hinay gid ang tingog. So mo ni siya 1-on-1 o 2-on-2 kinahanglan mo diha, no? And actually it's 2 minutes to go, so mo ni siya ato na siyang balikan sunod na semana. We will study more about the concept, and ang 114 hours of WebEx meeting is fair enough nga masabtan ginato ning old man human. Okay, so sa inyo diha nga nagapaminaw sa online, sinsya na kung hinay gid ang tingog kay hinay ang pick up sa microphone, pero sunod semana nanatay ipansak diri nga gadget sa likod o makagamit na ko sa akong microphone sa baba o dol-dol na, no? So sinsya lang sa karon, next week na lang unya ang recording na lang diha, medyo kusog ang recording, so diha lang mo paminaw sa recording apart. Unya kung hinay yun, idul-dul na lang yun yung adunggan. Okay, daghang salamat sa inyo adina, wala tayo igong oras o magampot ta before ta mag-close. Okay, Father, thank you once again. Thank you for this opportunity. And we know, Father, nga daghang pamiangay matunan regarding sa old man human. Daghang pamiamahan kina matunan regarding how to live in spirituality. Well, we know already, Father, the how. But what to live inside spirituality are things nga kinahanglan po na mo matunan later on.